जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय चैनल आस्ट्रो कल्याण चैनल। प्रिय दर्शक बंधु, जो व्यक्ति मान तो चैनल देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, अधिक अधिक शेयर करंतु। एबे आसंतु जानिबा आज दिन सुंदर टिप्स। आज होची परशुराम अष्टमी एवं रात्र 8:50 पर स्वाति नक्षत्र विवाह पाणी ग्रहण अच्छी। स्वाति नक्षत्र रे आज मंगलवार अच्छी। आज रात्र जदि पारुचंते एक साधना करंतु, जो साधना द्वारा आपनकर भाग्य में परिवर्तनता आसब, दुख दूर हम, कष्ट दूर हम, शांति मिल, शत्रु दूर हे एवं कार्य सिद्धि एवं सफलता देखा दब। कारण आज अष्टमी तिथि अच्छी। आज रात्र हलदिया वस्त्र धारण करंतु, हलदिया आसन में बसंतु। जदि अधिक शत्रु देखा दौरान ताले निश्चित रूप से दक्षिण मुख हो जप करंतु। जदि आपण किसी आशा रखिंट किसी प्राप्ति पाई पश्चिम मुख हो जप करंतु। जदि किसी अर्थ आगमन पाई चाहते बा अभावता दारिद्रता ऋणमुक्त चाहते उत्तराभिमुख हो जप करंतु। अन्यथा जदि आपणकर कष्ट आसूचे, समस्या आसूचे, बहुत बड़ समस्या सम्मुखीन करने पड़ुची बा जेल कारावास दंडर मुक्त होगा चाहते बा किसी पारिवारिक अशांति असंतुष्टता रक्षा करने चाहते पूर्वाभिमुख हो जप कर क्यों मंत्र जप करवा, क्या पूजा करवा? माँ भगवती जगदम्बा, जगत माता, जगत कल्याणीमयी, कृपालुमयी माँ बगलामुखी मंत्र को जप हाथ में श्वेत सोरिष नियंतु, श्वेत पुष्प नियंतु एवं सुगंधि द्रव्य रखंतु। किछि हरिद्रा पुष्प ने हलदी फूल नियंतु। मनर कामना को चिंतन कर। ओम ह्लीं बगलामुखी हे मां, मोर समस्त मनोकामना को चिंतन करी आपनकर जहाँ भी मनोकामना अच्छी चिंतन करी आपण आगे रखी दीपटी पाखे छाड़ दिया। दीपटी प्रज्वलित करने एवं हलदी माला हो ना रुद्राक्ष माला हो मंत्र को जप करंतु। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ जीवाम कीलय कीलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। यह मंत्र को मिनिमम 11 बार जप करंतु। निश्चित रूप से परिवर्तनता देखा दो। दर्शक बंधु, एत आज दिन सुंदर टिप्स। एवं आसतु जाना आज दिन पंचांग एवं 12टी राशि राशिफल विषय। 21 जुलाई 2026 मसीहा आषाढ़ मास शुक्लपक्ष अष्टमी तिथि चित्रा नक्षत्र मंगलवार। आज दिन शुभाशुभ समय प्रातः 8:36 ठार मध्याह्न 1:32 पर्यंत शुभ समय भोगव। तत्पश्चात सायं 7:49 ठार रात्र 9:10 पुनः रात्र 10:32 ठार प्रातः 2:36 पर्यंत शुभ समय भोगव। उक्त शुभ समय कौन भी शुभ कार्य करुँच निश्चित रूप से मंगल हो। एवं आज रात्र 8:50 पर स्वाति नक्षत्र भोग हम। स्वाति नक्षत्र विवाह पाणी ग्रहण आज दिन राहु काल समय सायं 3:10 ठार 4:49 पर्यंत राहु काल समय भोग अच्छी। उक्त राहु काल समय किसी मांगलिक बा मंगल समय अच्छी किंतु ता मिक्स अच्छी। एथि निमित्त राहु काल को त्याग करंतु, समय को त्याग करंतु, कौन से शुभ कार्य करंतु। आज दिन घातबार आज अच्छी मंगलवार। आज घातबार हो क्यों राशि को घातबार अच्छी? मकर राशि। मंगलवार दिन प्रत्येक मंगलवार मकर राशि व्यक्ति मान को सावधान रहना अच्छे। कौन सी मांगलिक कार्य करंतु ना मकर लग्न हो सावधान हो बा दूरयात्रा करें। कौन सी मांगलिक कार्य योगदान दबा उचित करवा उचित। आज दिन घात चंद्र आज हूँ वृष राशि पुरुष व्यक्ति मान घात चंद्र
ଧନୁରାଶି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ସାବଧାନ। ଏତ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି, ଡିସିସନ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନେବେ। ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆମ କ୍ରିଏଟ ହବ। ଜଲ୍ଦବାଜି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ସମସ୍ୟା, କିଛି କଷ୍ଟ, କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାବଧାନ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 2, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଜ୍ର ବାଣ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ବୃଷ ରାଶି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି କିଛି ସୁଧାରତା ଦେଖାଦେବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କିଛି ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଅଧିକ ଆଶା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା। ସାବଧାନ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 8, ଲକି କଲର୍ସ ବ୍ଲାକ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 40 ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶ୍ରୀଫଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନତା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା, ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ପରଫେକ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 7, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସୁଗନ୍ଧି ପୁଷ୍ପ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲାଭ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ମିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା କାହା ସହିତ ସନ୍ଦେହତା କରନ୍ତୁ। ନିଜର କମଜୋରିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଫସି ଯାଇପାର। ଆଜି ମାତାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବ। ମାତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହେବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଗୋମାତାକୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, ସୁଖେ ଦିନ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା, ଆଶାବାଦୀ ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଜିନିଷ। ଲୋଭ, ମାୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଡିସିସନ ପରେ ନେବେ, ଜଲ୍ଦବାଜି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଚାहे ଦେଶର ହଉ, ଚାहे ବିଦେଶର ହଉ, କୌଣସି ସ୍ଥାନ ହଉ, ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମଣ ଯୋଗ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 3, ଲକି କଲର୍ସ ୟେଲୋ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଦିନ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେବ। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁଧାରତା ଆସିବ। ଆଶାକାର ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 7, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ଭଗବତୀ ଜଗଦମ୍ବା, ଜଗନ୍ମାତା, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣୀ ମୟୀ କୃପାଳୁ ମା ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କ ନାମ ଦୀପଟି ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ସର୍ବ ବାଧା ପ୍ରଶମନମ୍ ତ୍ରିଲୋକ୍ୟସ୍ୟ ଅଖିଳେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଏବ ତ୍ୱୟା କାର୍ଯ୍ୟ ଭସ୍ମଂ ବୈରୀ ବିନାଶନମ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 27 ଥର ଭକ୍ତିପୂତ ସହିତ ଜପ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଫଳପ୍ରଦ ଘଟିବ, ଲାଭରେ ରହିବେ। ତୁଳାରାଶି, ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ବଢିବ, ଟିକେ ସାବଧାନ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଳିବା ପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାର ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁନି, କର୍ଜ ନିଅନ୍ତୁନି, କର୍ଜରେ ଦିଅନ୍ତୁନି। କାହା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ଲେନଦେନରେ ଭାଗଦାରୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅପେକ୍ଷା,
बहुत बड़ सफलता पाब एवं मन को सदा सर्वदा कंट्रोल रखा स्वास्थ्य प्रति जत्न नवा किसी परिवर्तनता आसव अपेक्षा आज लकी नंबर 8 लकी कलर्स ब्लैक लकी डायरेक्शन बेस्ट भगवान शनि चालीसा टी पाठ करवा हनुमान सुंदराकांड जदि पाठ कर आज पाठ कर बहुत फायदा बहुत लाभ एवं अनेक प्रकार समस्या टली भयभीत हवा आवश्यकता ना सुखेर दिन कर विचारासी व्यक्ति मान दूर दूरांत यात्रा आसो कि शुभ दूर खबर आसो आशा ठार अधिक फल प्राप्ति जोग देखा किसी कर्मयोग आसबार संभावना देखा दौर बस चेष्टा प्रति चेष्टा करवा कन्फ्यूजन हवा उचित नुहे बाणी व्यवहार प्रति फोकस रखा इन्वेस्टमेंट करने पूर्व भावी चिंती कर जल्दबाजी एवं सदा सर्वदा नीट एंड क्लीन रुहतु मानसिक आज लकी नंबर 2 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन महादेव अर्चना करूँ ओम नमः शिवाय यही मंत्र जप करूँ सुख दिन कर धनुराशि व्यक्ति मान द्वादश भाव देवगुरु बृहस्पति दृष्टि एकादश चंद्रमा कर्म कर चलतु आशा रखु कर्तव्य कौन सी अवहेला रखा उचित नहीं से कौन मिल सम्मान मिल पोजिशन मिल मान सम्मान मर्यादा प्राप्ति हम कि गोटे कथा मन रखिए माता बंधु भाई भौणी पिता एमान सहित श्रद्धा रखा अत्यंत आवश्यकता या द्वारा आपण सुखी हे आनंद पाइबे अन्यथा धैर्य आज बहुत आवश्यकता आज लकी नंबर्स 5 लकी कलर्स ग्रीन लकी डायरेक्शन नॉर्थ भगवान लक्ष्मी नृसिंह भक्तिर सहित पूजा अर्चना कर निश्चित रूप से अमंगल मंगलमय हम सफलता देखा ओम जय श्री हरि यही मंत्र जप कर सुख दिन कट मकर राशि व्यक्ति मान पराक्रम क्षेत्र टी कमजोरी देखा दो कौन सी क्षेत्र में आप कार्य करुँच मित्र ना भाई भौणी ये सब संपर्क दूरी रहा अत्यंत आवश्यकता सुखी रहे जदि आप भावे ये मोर मित्र ये मोर आपणार मो आप्रति माया लगेबी दया रखी निश्चित रूप से ही आपको आज दंडित करेंगे सावधान रहिए बी केयरफुल बहुत सावधान रहा पड़े आज लकी नंबर 1 लकी कलर पिंक लकी डायरेक्शन ईस्ट भगवान सूर्य नारायण को भक्तर सहित पूजा अर्चना करूँ आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करूँ सुख दिन कुंभ राशि व्यक्ति मान जमी मिलूँ जी मिलूँ से संतुष्ट और शांति रहा बहुत आवश्यकता अच्छी या द्वारा आपंकर कर्म भाग्यचक्र परिवर्तनता आसव ससुराल सम्मान मिल विवाह बा कौन सी दाम्पत्य जीवन यथेष आनंदित रही सफलता मिल कुटुंब परिवार धन खर्च हम कि धैर्य एवं जदि कौन सी क्षेत्र लीडरशिप करुँच मैनेजमेंट करुँच आप चेष्टा करूँ बेटर बनवाई क्या निर्भर नुहे निजे निज कार्य आज लकी नंबर्स लकी नंबर 2 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट महादेव को भक्तर सहित पूजा अर्चना करूँ सुख दिन मीन राशि व्यक्ति मान प्रथमतः शांति संतुष्टि बहुत इंपोर्टेंस निज घर परिवार दाम्पत्य जीवन प्रति प्रथमतः फोकस रख कौन करुँच कौन करवा उचित प्लानिंग अनुसार कार्य कर अर्थ आज अच्छी काली आसो आज नुआ काली आसो से बड़ जिनस नुहे प्रथमतः स्वास्थ्य वाणी व्यवहार परिवार बहुत आवश्यकता पार्टनरशिप रे बिजनेस करूँ कूल डाउन रुहतु संतुष्टि रुहतु जानुंट कि भूल हो जानुंट कि धोखा आसूचे
କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ଅଛି ବିଫୋର ଟାଇମରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦବାଜି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲେନଦେନକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା, ଈଶ୍ୱର ସେବା, ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଦେଖାଦେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି, ଅର୍ଥ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 5, ଲକି କଲର ସ୍କ୍ରିନ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କର। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଦେବାଳୟ ବା ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ଇନ୍ଧନକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଇନ୍ଧନ ଅର୍ଥ କର୍ପୂର, ଘିଅ ଏସବୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରରେ ଆଜି ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖ୍ୟାତି କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର 12ଟା ରାଶିଫଳ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ପାକା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।